Ayun o, kakatapos ko lang kumain. Siyempre, tamad maghugas. Turuan ko kayong technique. Kailangan ipa-plastic nyo. Diba? Plastic. Ganun lang. Kakatis. Hindi na kayo maghugas. Kita nyo. Malinis pa yan. Pwede pa yan. Oh, kita mo? Ha? Walang kadumi-dumi. Oh. Oh. Separate natin. Ayan. Oh. Kita mo? Walang dumi, oh. Oh. Separate. Ito pa. Malinis yan. Oh. Isang tubig. Ayan, ganun lang. Oh. Basic. Oh. Di tulog na.